एक लीडरशिप चाहिए, सेकंड स्ट्रिंग लीडरशिप लार्जली तहरीक इंसाफ की पार्टी छोड़ गई है। इमरान खान साहब अंदर हैं। जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं निकलते मुझे वो पोटेंट फोर्स नज़र नहीं आती सड़कों पर जो किसी हुकूमत को हिला दे। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने पीडीएम गवर्नमेंट के दौर के दौरान जब एक अपनी कैंपेन शुरू की थी, बड़े जलसे करते थे, बड़ी बड़ी कैंपेन्स थी, या जिस जगह जाते थे क्राउड इकट्ठा करते थे। मुझे नहीं लगता कि कोई और लीडर उस तरह क्राउड्स इकट्ठे कर पाएगा। आपको ठुक ठक हल्की फुल्की मौसीकी नज़र आएगी सड़कों पर, लेकिन अगर आपका ये ख्याल है कि को बहुत बड़ा आपको कैंपेन चलती नज़र आएगी, मुझे बड़ा अनलाइकली लगता है ऐसा कुछ हो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में ये जो केसेस आ रहे हैं, चल रहे हैं, चाहे वो केस ये 6 जजेस के लेटर्स का हो, इस तरह के केसेस सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर होंगे, लेकिन जब तक खान साहब बाहर नहीं आते आई डोंट थिंक कि कुछ बहुत ज़्यादा भूचाल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। बेसिकली खान साहब का बाहर आना जो है वो एसोसिएटेड है इस सारी चीज़ से। सो दो हमारे पैनलिस्ट तो यही समझते हैं कि फ़िलहाल तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ईद के बाद कोई बहुत ज़्यादा जो है वो कोई ट्रेमेंडस किस्म का आप कह लें कि चेंज आएगा। फ़ाद हुसैन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप क्या देख रहे हैं ईद के बाद जो है, अब आप भी एग्री करेंगे दो पैनलिस्ट के साथ, या आपको कुछ नज़र आ रहा है कि सड़कों या अदालतों के अंदर कोई बड़ी कार्रवाई होगी? ईद के बाद मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान कर चुकी है कि उन्होंने एहतजाज का सिलसिला शुरू करना है, उसकी तफसीलात भी कुछ सामने आनी शुरू हो गई हैं, और उसके साथ साथ जो है वो क्योंकि ग्रैंड अलायंस की बात भी कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कई जमातों को शामिल किया है, और साथ साथ उसके मौलाना फजल रहमान भी ये कह चुके हैं कि वो भी जो है वो अपने एहतजाज का और जलसे जुलूसों का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ईद के बाद जो है वो मामला सड़क पर ज़रूर आएंगे, लेकिन क्या ये सड़क की सियासत से ये जो मौजूदा निज़ाम है इसको कोई ख़तरा है? मेरा नहीं ख्याल। हाँ, अदालत में मामला जो है वो ज़रूर गर्म होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम अच्छी तरह जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला उठाया है हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त का, वो अब ईद के बाद अगले महीने के आखिर में जो है वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जो है वापस आएगा, और उसके नतीजे में जो है वो अब मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ अहम पेशरफ्त हो सकती है। तो दोनों हवालों से ईद के बाद जो है वो सियासी माहौल गर्म होने जा रहा है। अच्छा, सियासी माहौल गर्म हो रहा है। हबीब साहब, हबीब अकरम साहब, आपने बड़ा एक्सटेंसिवली जो है वो इन इलेक्शंस को आपने कवर भी किया, उसके बाद धांधली की भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह बातें की, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा मिसिंग रही वो ये है कि कोई किसी किस्म का बड़ा एहतजाज नहीं हो सका। उसके बाद ग्रैंड अलायंस बनाने की बात हो गई है। अब आप समझते हैं कि कोई ऐसा कोई स्टेज आएगी, क्योंकि फाद साहब तो कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि सड़कों के ऊपर कुछ ना कुछ तो होगा। आप किस तरह देख रहे हैं सिचुएशन को ईद के बाद? ईद के बाद हम दोनों फ्रंट्स ही देख रहे हैं कि वो काफ़ी गर्म रहेंगे। एक तो अदालत का फ्रंट है जो अभी रिसेंटली गर्म हुआ है कि ख़ास तौर पर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने ख़त लिखा और उसके ऊपर फिर अब कार्रवाई शुरू हुई है, यानी उसकी समाअत शुरू हुई है, तो एक तो तमाम नज़रें इसकी तरफ भी लगी रहेंगी। उसके बाद ख़ुद इमरान खान साहब के केसेस हैं जिनके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें चल रही हैं, उनके ऊपर भी नज़रें जमी रहेंगी। तो ये दोनों फ्रंट्स जो हैं वो गर्म रहेंगे। और जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, तो पॉलिटिक्स में आप देखते हैं कि 2 जगह से हुकूमत को मुश्किलात का सामना हो सकता है या होगा। एक मामला है जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने इस सिस्टम के ऊपर काफ़ी अदम एतमाद का इजहार किया है। वो इस पार्लियामेंट को कहते हैं ये पार्लियामेंट तो नहीं है, पता नहीं क्या है, ये कुछ और चीज़ है। और फिर साथ ही उन्होंने अपने एक अवामी पार्लियामेंट प्रोग्राम का आगाज़ भी कर दिया है। और दूसरी तरफ फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक अलायंस बनाया है जिसमें महमूद खान चकज़ई भी हैं, इम्कानी तौर पर जमात इस्लामी भी शामिल हो सकती है और कुछ दीगर जमातें हैं। जब ये अलायंस मैदान में आएगा तो ये भी कह रहा है कि ये अपना कैदी नंबर 804 को रिहा करवाना चाहता है और उसके साथ साथ फिर अपना मैंडेट भी वापस लेना चाहता है। तो अब ये हुकूमत जो है एक तरफ अदालत में जवाब दे रही होगी, दूसरी तरफ सड़कों पर जो एक्टिविटी जारी होगी उस पर भी ज़ाहिर है हुकूमत को किसी न किसी नैरेटिव की तरफ जाना पड़ेगा। अब वो हुकूमत क्या नैरेटिव इख्तियार करती है मुझे तो फ़िलहाल समझ में नहीं आता, क्योंकि हुकूमत के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे अपनी कामयाबी कह सके, और फिर वैसे भी हुकूमत की जो कामयाबी है इलेक्शन में वो भी थोड़ी सी मशकूक है। इस वजह से हुकूमत के पास कोई ऐसा नैरेटिव मुझे नज़र नहीं आता कि जो इस ऑन स्लॉट का मुकाबला कर सके। सो बेसिकली 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। एक तो जो ग्रैंड अलायंस के एहतजाज का सिलसिला शुरू होगा, दूसरा जो मेरे ख्याल में एक इवेंट है वो 6 जजेस का वो जो ख़त है उस सिलसिले में भी, लेकिन वो अप्रैल के एंड के अंदर की डेट्स दी हुई हैं।
اور تیسرا حکومت کی اپنی پرفارمنس. منیب صاحب, آپ ظاہری بات ہے ایک لائر بھی ہیں, عدالتی معاملات کو بڑے غور سے آپ دیکھتے ہیں, تو عید کے بعد کوئی بڑی ہلچل دیکھ رہے ہیں آپ ان سڑکوں کے اوپر یا عدالتی معاملات کے حوالے سے؟ بہت شکریہ. دیکھیے میرے خیال میں تو سڑکوں پر تو ابھی تک کوئی میدان ایسا سجنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کیونکہ پاکستان میں تاریخی طور پر اگر سڑکیں سجتی ہیں اور سڑکوں سے اگر فیصلے ہوتے ہیں یا تبدیلی آتی ہے تو اس کے اندر اور بہت سے محرکات ہوتے ہیں. اس وقت بے شک پاکستان تحریک انصاف سراپا احتجاج ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے اپنے ایشوز ہیں اور کچھ جماعتوں کے ہو سکتے ہیں, لیکن اس وقت ایسے حالات نہیں ہیں کہ سڑکوں کے اوپر کوئی دمادم مست قلندر ہو یا اس سے کسی حکومت کو کوئی خطرہ ہو. ہاں البتہ جو سپریم کورٹ کے اندر معاملات جا چکے ہیں اور جو اس کو نوٹس چیف جسٹس نے لے لیا ہے, اس کے حوالے سے نظریں جمی رہیں گی, کیونکہ اپنی نوعیت کا ایک مختلف معاملہ ہے. اس کے اندر اب جو سپریم کورٹ پہلے ہی اس بات کا اعادہ کر چکی ہے کہ شاید فل کورٹ بنا دیا جائے, تمام ججز بیٹھیں, اور اگر اس صورت میں وہ بیٹھتے ہیں تو پھر سوال یہ آئے گا کہ کیا ان جج صاحبان میں سے بھی کوئی یا کوئی اور جج صاحبان نئی ریولیشنز کریں گے کہ نہیں ہم پر بھی اس طرح سے دباؤ ڈالا گیا. ایسی صورتحال میں سپریم کورٹ یہ انویسٹیگیشن کس طرح کروائے گی؟ جوڈیشل کمیشن کو بنایا جائے گا, کوئی ٹریبیونل بنایا جائے گا, یا ایگزیکٹو کے پاس اس کو بھیجنے کے لیے کوئی جی آئی ٹی بنائی جائے گی, جس کا میرا نہیں خیال کوئی اس وقت اب تک رہ گیا ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ اپنے حاضر سرزبس جج کے زیر نگرانی یہ بناتی ہے تو ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کتنا کامیاب کمیشن ہوگا اور وہ کتنی کامیاب رپورٹ مرتب کر پائیں گے. رپورٹیں تو بہت سی بنتی رہی ہیں, لیکن اصل مسئلہ عمل درآمد کا ہے. کیا عمل درآمد ہو پائے گی یا نہیں, یہ سوال ابھی تک موجود. گڈ رپورٹ. غریدہ فاروقی صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, پاکستان تحریک انصاف کا ہم نے دیکھا انہوں نے اب ایک سیاسی کمیٹی بھی بنا دی ہے, اس کو ایکسپینڈ بھی کیا ہے انہوں نے. باتوں سے تو اس طرح لگ رہا ہے کہ پوری طرح وہ صف بندی کر رہے ہیں کوئی بڑا کچھ کرنے کے لیے عید کے بعد. دوسری جانب منیب صاحب جس طرح عدالتی معاملات کے حوالے سے بھی تذکرہ کر رہے تھے, آپ کی کیا رائے ہے, کیا کچھ بڑا ہو سکتا ہے سڑکوں پہ یا عدالتوں میں عید کے بعد؟ عید کے بعد جی دمادم مست قلندر ہوگا, بڑا ہیٹ اپ ہوگا سیاسی منظرنامہ, سڑکوں پر بھی میدان سجے گا. اور ابھی عید کے بعد تو جو پوری قوم کی نظریں ہوں گی وہ جو ججز کا بیٹھنا ہے لارجر بینچ بیٹھتا ہے, فل کورٹ بیٹھتا ہے. سو آئی تھنک دیٹ وڈ بی دا پرائم ایونٹ جس پہ پوری قوم کا فوکس ہوگا. جو اس وقت قائم مقام چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارا احتجاج پارلیمانی ہوگا. پارلیمان کو تو وہ چلنے نہیں دے رہے. پارلیمان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہر اجلاس میں ہی کس قسم کا ہنگامہ کرتی ہے, ہلڑ بازی کرتی ہے, نعرے بازی کرتی ہے, پیمفلٹس دے کے آتی ہے, آوازیں کستی ہے وغیرہ وغیرہ. تو پارلیمان کے اندر بھی وہ نہیں چلنے دیں گے, قانون سازی اتنی آسانی سے حکومت کو نہیں کرنے دیں گے, اور سڑکوں پر بھی اکٹھے ہو جائیں گے. باوجود اس کے کہ سڑکوں پہ اکٹھے ہونے سے حکومت کو تو نہیں وہ گرا پائیں گے, چاہے جتنی ہی پولیٹیکل پارٹیز کو وہ اکٹھا نہ کر سکیں, چاہے ٹرمپ کو بھی ساتھ ملا لیں تو پھر بھی وہ حکومت کو نہیں گرا سکیں گے. ٹرمپ کی پولیٹیکل پارٹی کو بھی ساتھ ملا لیں, سڑکوں پہ لے آئیں تو پھر بھی حکومت کو نہیں گرا سکیں گے, کیونکہ پاکستان میں سڑکوں پہ آ کے حکومتیں گرتی نہیں ہیں, البتہ کمزور ضرور ہو جاتے ہیں. سو سڑکوں پہ بھی احتجاج ہوگا, لیکن آئی تھنک جو اصل جو گرما گرمی ہے آپ کو وہ فیل ہوگی عدالتوں کے اندر, خاص طور پہ یہ ججز کے حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے. یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا پاکستان کی سیاسی اور عدالتی تاریخ میں.